Bobahi Moharaninka, Mura than Bihi, and up to Quisho. What a Kumaringa Namari Bobahi Moharaninka, Mura than Bihi, and up to Mokon Nugia, no. My Charma, I say, talk with Doka. One about candidate Kayawui. Takuno Tibrasano, Mana KOKBOROK Tibrasa, KOKBOROK or tribal for candidate Rimakamule. Did you cut for Rimakamu? BJP Nengai? Ngai, Rimakamu? Meba Sonopa Rimakamu? Viran Horopa Rimakamu? Rajesh Sonopa Rimakamu? Tai Kendin Nugliada. Rajesh Kankai, Kaisala Parliamentary Tibrasan Kokakamu. Dabijo Butakai, Kaisala Tibrasan by Kokakamu. Meba Butakai, Kaisala Tibrasan by Kokakamu. Can you believe Buti Grandito? Hamdalai tong kami wo. Hoito kumaringa namari. Bobahi Moharaninka, Mura than Bihi, and up to Quisho Kagero. Hai Go Mokon Nugia no. My Charma Hitaki Yobo. Belai talk with Donka. Ebon and Pungobo interview Saka Tibrasani. Hasil hapuni, garing dongoni, jaduni korang, kamani korang, Iko, setelah sikla baik, beri sikla, hamdagiri samani tongkung korang, tileke kamani korang, jaduni korang, tipru, wantuwi kamani korang, abuli bobo buji, ozadu ni bobo buji, bo sisi abo, o garing ni, Ikoro. Abole sisibo, mutisi. Tangi apa se kobor wajlai tongka. Ang bini kuna India, kentu oro bono candidate kayawui. Tai kuno tibrasano mana KOKBOROK manai tibrasa ba KOKBOROK maya oron tribal for candidate rima kamle. Jisino kotal fa rima kamu. BJP nengai. Ngai ngono rima kamu. Meba sono fa rima kamu. Bilang Horopa Rimakamu Rajesh Sonopa Rimakamu Tai Kendin Nugliada Rajesh Kankai Kaisala Parliamentary Tibrasan Kokakamu Dabijo Butakai Kaisala Tibrasan by Kokakamu Mebar Butakai Kaisala Tibrasan by Kokakamu Kenopole Buti Grandito Hamdalai Tong kami wo Mane Tayabukuno Semila Hamdalai Abu kai agini no utilina nango tumna puro buino ma tam jemo উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে রেফিউজি রিলিফ অফিস বন্ধ করা চলবে না 앞으로 보통 기란 따고 동통가 개ble 아도라고 찐띠라사로 앞으로 시티간도 센국도 পর্যন্ত মানা খাইতে আমলে মাকারুন হেডমাস্টার এবং আসামে থানানি পুরো অজয় কুস কমরেড সাধারণ সম্পাদক দশর বাবুনো ফাই সাকান নং আসামে থাঙ্গি আসামে থাঙ্গাইতাও সিক্সিডিল দুই নন নেং ট্রাইবেল নো সেফ থাইমানো নর শিক্ষায় দীক্ষায় গানে গুণে বিজ্ঞানে নর উন্নতি ইয়াখো নরটা আসামে থাঙ্গারাদি মানে দশর বাবু কোনো মতে মানিয়া তা কিছুতে হয় না হই আবনো রিজেক্ট খাই অজয় গুস সাই থাঙ্গানো আমি বাঙালি হয়েও ত্রিপুরীদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আমি দশর বাবু আপনাকে আসামের সাথে মাজার করার জন্য আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করলাম আপনি আমার কথা মেনে নেননি কাজে আপনি একদিন জীবিত কালে আপনাদের ত্রিপুরীদের দুর্দশা দেখে যাবেন নিশাইলঙ্কা জরা আবির্ভাব পুঙ্গু জাতি নম থানা বাগৈ মানসা ত্রিপুরা তকসাইয়া এই যে অজয় ঘোষ এই যে সিদ্ধিকান্ত সেনগুপ্ত এই যে গোবিন্দ বলপন্থ আবির্ভাব মুঙ্গু যে অরব বংবর হাকাই ত্রিপুরিয়াव বাই কুরু উস্কুপিক মাইনরিটি রাজ্য কমাই থানাय বিনা যুদ্ধে রাজ্য বরক সেগনা জানাय না দেখা ओंखाय आजरानि कंग्रेस बा नेहरू निश्चय चिन बागै मानसुकना गाहाम किन्तु जों आबनो रिजेक्ट खालायो जों अपोज खालायो आबनि बागै जों दाव दसा ओंखाय जोंबा जायाव मानसि खबर बायदिलै दंलै दा वाहायता
তামলে মানা দंबा বন ক্যান্ডিডেট খাইয়া রাজ পরিবার ছাড়া Kwrwikhada na bono ses kok sangai bol u iku bible samana ang alpha ang omega mai o bugra hanjanai boda alpha boda omega sa ta question khaina nangta ma question ma khaita bokisini muthangai Belekena hambai ke tabuk sa jora 138 jona borok nai tongo takuk jono belekeno khaka hamya foro kobuino bujinani kobuino silainani bagai norok buskangei phaimani bagai belekeno hambai ke tabuk borong banang takuk birbol DEBBARMA kaisa comment khaimani most important most senior politician Tabura Aghore Phia jora riwi nagredi 2024 Lok Sabha eke obono takuk japuno sanamu sumani khe jorari nagredi hinmano norok bahai mato jorari nagredi mani ko hingkai thangnai 2023 ni election ni sigang bo apro saka last fight amono last fight nai 23 ni election bini last fight nai norapur siring tongkha apro siring tongkha jorari kha ketabo nai ni hingkai borok aboni pore sapika boroni MLA MDC ro je tibrajuk boroi non ST bekaje khangkai bini ST certificate borok batil khaini ni ko ke tini borok ni je candidate ST purbo asono je basamani boki tibrasa ke babai kajak jakda naki alga dofu bekaje jak abo kaisa jinis sumungkao aro sungtai tu ga abo borok serai khani ningthun गे बरकनि आज जे कक सामुं रक तिनि आजागा तोर तंखो करिखो बरक साक न जासाय खेलायथुन आबो जों दाबो बरकनि हामिया जायानो तिगलाय सामानि को गया जेता बरक सामानि आकंनन खरसा देख्लायो गाबनि बागै जों दाबो वानसुगो तिनि थानिते गाहाम अपसन क्रै जों आबनि बागै जरारनानि वानसुगि मांगलाकते borong banang khoroksa Nasingna ni boana saw nasingni nei. Tuma dimano tei bokeni de. Ang bono question ro. Kui mana bosu. Tuma dimano tei sung nasingnai. Greta tiprale. Na siye. Tal siye bo phai tong phai kya. Nung si jawab berdi. Siye phai joton pung thap phai kya. Kai. Ta mung nai. Edisi ediano lagu khainya mani. Bagi nung lagu khainai. आपतिके साउ अमिता थानायो आं ता क्वेश्चन खाया नाय पब्लिक नो सोंना नाय सयलेंटा सामु मनु बिरासिमाय मासली कांचनपुर मासपारा सुकुना सरा ताई निनी उनको गंडा सरा निनी नतुन बाजार जतनबारी এই যত জায়গাও বংবড় দङ आरो रुप साहा पाइकाय एडिसी की प्रोटेक्ट दांनो आं ओ बरन सिना नायो ताइसना सिने नङानो सादि यस प्रोटेक्शन दङो एबं ग्यारान्टी दङो नों सिरिदि निन थैबाय सिरिदि आंला आन्थि बे सिरिमानो अबाय प्रोटेक्शन इया जों सेफ नाय आन बाय जों दिनि नासिना कइया जों फाइट खालाय थांनाय स्टेटफोरनि बागै आं खालाय मालाया आनि नेगदेनो सुपान खालायदो अवश्य तबो इंस्पिरेशन रिकलांनाय बेलेखना हमबाय सार कमेन्ट तो गोबां फाइबे क्याबो परे उसि कुल करिखे हाइपानो सिलेक्टेड कमेन्ट नो जोंमा नायलेसिनाय जेता अबबाय बेलेखनो रिलेटेड तिनि निकक लामबाय बेलाय नो थकिखा तिप्रा मथार हासुकनि गायरिं हासुकनि गिरिं सिं सिउमो खूब समतो गायरिं नो सेबानि खाना हासुकनि गिरिं हनै बेनि एकाउन्ट बेलायनो थकिखा तिप्रा मथार अकगनो ताखुक नों सापोर्ट खायके ताखुक जापुनि थानाय नों सापोर्ट खायके एबा खायांके निनि बेखाटा मतंनाय बेलायनो थकिखा तिप्रा मथार दारो सारनायो ताबो इंडिया नो जे नेटानि बिसिंति इंडिया तिनि 13 फ्लाइजाक्का महात्मा गांधी मनसे
তিনি বিনি লাইভ টামখাই থেকে গুলি কুবি বুঠার জায়গা গাবাকে আজ জরাও ন চিনি ত্রিপুরা ব আগিব ত্রিপুরা কত একর খাই ফেকাত নাই যে নিনি ইনস্ট্রুমেন্ট এক্সেশন নিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট আমা হেখলাই তাক সুজরা নিনি এনুয়ালিটি একর দিন টিএমবি একর তে কত একর খাই ফেকাত নিনি আর রাজ ফ্যামিলি রক আগি ত্রিপুরা কাইসা দেশ দমন আছে ইন্ডিয়ানি কাইসা ডিস্ট্রিক্ট কাইসা নামরিগা ও কাইসা মার্জার এগ্রিমেন্ট বিসিংতে আউনি পরে তাম খাইকা চিনি ত্রিপুরানি জনগণ রক সিউই নুগুইছে তেসে সিরিখুই সানলাইছে রাজ্য সানামুই তুমারি আপনার তিনি তিনি জরাও তাবো অপোজিশন সকালে লেখা যেতে আর রাজ্য চালকনাই বুনি দফানি যাবো সইকা একমাত্র সাবনি কারণে ও যে চিনি রাজ ফ্যামিলি রংনি কারণে আ জায়গা সৌনাক লাগে গা তিনি বো হাই হাই বরক তেসে এগ্রিমেন্ট খালাই আজাগান জায়গা তুনি রিসে কে আ এগ্রিমেন্ট তো কোনো করি এবং ইয়া যেটা এনসি মডেল খালাইকে পুজা ফুরুকে এনসি মডেল কমিটি তাবো কে চিনি প্রোডুক্ট মডেল মকা প্রোডুক্ট মডেল ঘটা গাম ত্রিপুরা মোটা একর আগুলো স্যার খরচা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন খাইয়া কানো কি নরক সবা খাইনাই দে ওপরে কিচ্ছা সাইখানা দে কারণ ত্রিপুরা মথার তাও কানো তুই প্রটেস্ট করে ত্রিপুরা মথা পাতি রক খুব বারবার সোংখা ওপরে তুই কিয়া সাইখানা নৌনি মুভমেন্ট টাম দं তিনি जों পাবলিক আতুক লেখা অমন্ত্রী কক্সা লেখা বিনয় বাবু তাই তিনি আইএস নাম বিজয় দেববর্मा তাই गोबां बदलनि बर' अ सिएनो तुइ ख्लायदै दङ आसामाव ख्लायो वेस्ट बेंगलाव ख्लायो त्रिपुरा खायताव थुइ दङ आं मियानु खाति एसेब्रक किजा ख्लायमानि आं टीएसएफ नु माने कबंनो मुसुङो फारि जतन थान्दाखाय जों अ सिए प्लास स्टेटहुड डिमान्ड तुइ ख्लायनाय आं सुर सिएनो होनसेया स्टेटहुड नांगौ एबं सिए अपोज खायनो नांगौ जों मा ख्लायनो दंखाय लगे मारलायनाय सायजोंलाय खालायमिया गोनि गोथामलाय खालायमिया खायनो नि बुदिनो आसुलायदि कबकदि देदुदि खालायलायनाय सारनो बेलेखेना हामबाय खुदिराम रियां ताखो खुदिराम रियां बो कमेन्ट खायका नर सफ्लाया मानि मो रियां नि अबनो तैबो दिनै कगलाम सालायका प्रेस क्लाबाव ताव जों सिटा फुटां दंमोन इउनाइटेडलि कायसे कैंडिडेट नट ओनलि ईस्ट त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुराबो जों कन्टेस्ट खालायनाय तारमाने तै स्टेटहुड डिमान्ड तै प्लास सिएन प्रतिबाद खायो जों जत तिनि बरनो मुक्ता गंनो जों न बुट रुई कबलाय खायो बेलेग एक्सपेक्ट न खायो एज ए त्रिपुरा हिसाबै किन्तु बिनि सामुंबायनाव ब हाव पटा साकलाय थांनाय नों बनो बुना बनांगिया तंना बनांगिया ब कुबिनो तिलिया ताताल बनो कायसा वायसा माताल खालायनाय के बेलायनो हामबाय बुजिमान खाना एमडी बीपी जमातिया बबर हरका मा बासा नानि दाति बिनि बागै बनो बाहायके बजे कक साइतमोन अबरनो जों पाब्लिक नु जवाब मारने बबो साका का थिंनो दङ अमायके नरक नाय दंदि कारण लाइभ गोबां बरक ताव फाइ दङ नरनो सोमुं बो गासै दङ नरकनि फाइनायो नाहारमुं तामो दंनाय अबरनो दाव नरनो सोमुं नरनि ताबो तो नगो दङै प्रेस मिट खाइ दङ सिबि मोंगिया लोकनो जुदि अचिभमेन्ट फंना का नरनि माने फाइनायनि सालो ताम या प्लेनाय एक्चुअली नगो दङै सिमि सामान खलाया 2009 नि सिमि मिस्टर अघोर देबबर्मा विद्युत देबबर्मा गै कृष्णकान्त जमातिया बा बिनय देबबर्मा बुद्ध देबबर्मा गोबां मान नेतारनो कामि कामि त्रिपुरा लेन्डनि नांगौ होनै एवारनेस खालाया जों ताव जरा ताव नगो आसुंमानकाय जेफोर ककुबि साना थांपुरु लेफंगाव आईपीएफटी जे मिस बरंगना थै थांनाय एनसी देबबर्मा त्रिपुरा लेन्ड साइन्यानै आवाय खायनानि थांमानदिनो जोंनो बुखा टका एवं चिनि बजेन्द्र देबबर्मानो चेक खुंनि सप्रागै ब अलरेडी नायजियांगै बथिबो थांदाका এই যে বুলাইनो माने टगलाइनो माने
abuti borok মানে কাহামকাই আগমায়া উন্তাং লামা কাছে খিব কারণ যে গুন্ডারক চিমার গাইন গুন্ডারক যে নায়ক কোনো মতে লামা সেরিয়া কাসুই তখারি থামুখাই কাসুই দং অমা হাইনো চিন্তির পরানি উনচির মানে কাইটাই যে কুবুই কক সানের ইয়াকুং রিমিয়া কাসু জাগাই দং aboni simi asok ma kahino kintu nolni fighting to sung nugino tongo Delhi rogo thangi asok dorna torna khaijak am lekhana hambai recently buto sung dilio mias sokayo dilio program khlai fekia sarbar program ka sini jeta committee sanamjamuni pore angka sung asamo sini visit program ka kai kamtopur arabo sini invitation wi sing arabo program participating ka okay sini activities to sing solin tongo sudo local sing gathering program khlaya kuta khlai meya kasing out of state sini dilio to program continue soli tung tak sudra okay belena hambai ndrokni sam tongobai ang kok sibi saikia aro united constructive statehood tai sienotui jeng immediate atubui ma pailainyai pai candidate bo setup lainai po Tripura bai poschim Tripura abo haike motamuti jeng kok salai tablekha TSP na tibio khainai ebong ane tini ui ononto NLFT bobo telefon khaikya kabangma usikan kiri DEBBARMA pastor bobo anu usikan telefon khaikya ei hake mane ngong tongu progressive ngi tongai advance ngi tongta tabuni de o tabuni jorawo belekana hambai angkai chini sikla salai rok nang kok kesan nai je जों sikla rok kha desni ba rajyoni future te jatini future जों wansuk teklai chini tabuk example ang sanai kuno kaisa engineer jodi bul kam khalaka kaisa project ba kaisa building se bini নষ্ট নাই kaisa doctor bul kam khaika kaisa patient kaisa rugisi নষ্ট নাই fiaba jatini jeta leader bo bul kam khaika pura jatini dongsong teng nai ka ap boninya kini sikla salai rok wan suk theklayo sini future te sini jatini future sini yago जों leader kahamno जों follow khlai theklayo te logiri theklayo abni bagai taksuk jora ang je khasi phai je dolo himoi je taksuk jora rajnitiko himoi tipralene andolon himoi sini kini sarogor bol haike je koi bkhabai taksuk jora himoi dongmani te tibra sarang bisingo keo leader krikho bo haike soi tongnai dojo sojo ti kaisa dabino ti asuk din kolokma tongnai kauni bagai जों jotono bini logiri theklai ubono tabu जों sini ek সময় जों NC no সময় rilai lekha sini prodot maharaja ini bono जों logiri nai lekha जों borokni tong borokni samung जों nukha tabu जों sini sarogurno जों jora bari lainai hine ang jotoni thani kobongna musungo sarno tai kisa sangam musungmani kai Tripura hasteo to intellectual ni সংখ্যা খুব কম ya অনেক বাঙ্গু borok ni tabuk ni ojorabo borok ni je hoda dofano tise tumnani thangtani wo borok ni contribution nang bobo kai ke nuksa Swngkha gano papi gian khai rena nungo samungkai tangnani logi sungdi Kebang ma tabu retired person tung kebo phari kok salai na जों बाके मोथां खालामनानै जोंनि जेनेरेसनाव माखारि खिन्थु टाउननि जे पलिटिकेल नि जे लामरि दंमोन अमो बेलाय वानमा सिंचा टाउननि बागै वानमा सिंचा माबा हाव खोनाया न खोनाया वांमा कंग्रे मानो वांमा कंग्रे मानि दंखा बाहायके जों अमा हाय खोनायाखौ आगि जों रमनि टिउजेस खायफ्रु बा एलाइन खायफ्रु
Indira Gandhi by Alan Khalai Pro Tuesdays Congress ni Pratino Tuesdays of Tangilan Wina Hamani Nubia. Tabukai Taklai Ninkai MP candidate Titi Singh DEBBARMA Bo BJP ni symbol nai busana ni bagi tini aguli ni bikin kola ni tangai lamda gay nahaka sabana ha motha Tripura motha anga bukai singa musung ta obo ba Tripura motha ni candidate da na BJP ni candidate ebong andros nai ja busana nai na podo phul nai busana nai tabu lukurong thanjang singa musungu norba androsota bud nai gai poddo kumura bud nai ebong bud dabi no tin bud nai agi Tuesdays bud busapuru six sidil nei jeng pila horina DEBBARMA 1977 bijrangkhol bor busapuru six sidil bagi jeng bud sanu apuru gai abuni ulo asi salo Bisho DEBBARMA by Samaton Tripura Bud Butaro. Tamni bagi six sidil bagi. Tabuk de criticizing DEBBARMA de Bud Busamani Greta Tripura leni bagi ja. Ebong BJP pro Greta Tripura leno esren wida bono tini lam suina ha je Tripura mothani je samung tangai borokno ang tini kisah sengna musuta. Ta joli di do joli khai joli di kentu kok bele masungu nor tamni bagi tini asu hom doru kai tong phulai kya aro Greta Tripura len to de tong Belekin hambai sir ke tabuk sini borong gonang japu DEBBARMA takok nono sengna musumani kai tabuk ni ojarawo Tripura sarok ni political character no nang bahai ke beka khaina musum please naini khangkai tabuk Tripura sarok jebabe politics o interest thomge abi laikhai sak baithangno thogok tongmani no khasia borok wansugo amo sungno thogogo ba onyono je dol khaitongnai no thogogo hini wansugo phiaba borok sak baithangno thogok tong Chini Tripura sa jatini thogok tong amo haine ang wansugo acha hangkai ojora wosa sengto nukha je borom ganang jek criticizing DEBBARMA bo khoroksa Maharani nei somnukha actually tumungno wan sugi nai thangka hangkai kebo je khorang tisaka kok tisaka sumung tisaka je bole Tripura wo busuk din tongkha je Tripura sarok ni dukho durdosha no bo bujinai ar tasara BJP ni ngei bo tumungno o jaga contest khai winning ngei thangka hangkai boki Tripura sarok ni sanmung Greater Tripura Land ni Greater Tripura Land ngha Tripura mothani kur diman obono relate khayei bini kuno question boki parliamento decide mano tamni himale Swngkha o Tripura motha bai BJP ni supported bongkha khoroksa contestant East Tripura parliamentary seat ni simi ke o jaga obono sari thani sungmung boki Tripura sarok ni bage kubi do parliament to thangi khorang decide mano acha Maharani ni je kadaka awai dangkha paper go অবশ্যই Maharani buradani bihi bode Maharani mani buradani bihi ab kuishana Tripura radani bihi da na aro hoito kumaringa na mani bobahi Maharani kha buradani bihi angap se kuishot khagero hai ko mokol nugyaro no maichar ma haita khaji diabo
बेलायखै थखबै दंखा एबं आं फुङाव इन्टारभिउ साका तिब्रासानि हासो हाफुंनि गारिनि दंगनि जादुनि खरां कामानि खरां इको चला सिख्ला बाय बुरै सिख्ला हामजागै रिजामनि दंखुं खरां थैलायखै कामानि खरां जादुनि खरां थैफ्रु वानथुबै कामानि खरां आबले बबो बुजि अजादु नै बबो बुजि ब सिसि आबो ओ गारिनि इकर आबले सिसि ब बुतिसि तांनि आबासो खबर बायज्लाय दंखा आं बिनिखौनो एन्टिया किन्तु अर बन कैंडिडेट खायाबुई ताई कुनो तिब्रासानो माने ककबोरक मानाय तिब्रासा बा ककबोरक माया अरन ट्राइबेल फर कैंडिडेट करि मा खामले जिसिनो कटार फरि मा खामु बीजेपी नेंगै ओंखाय उनो बरि मा खामु मेबा सनो फरि मा खामु बिरां खनो फरि मा खामु राजेश्वर फरि मा खामु ताई कैंडिडेट नुगलिया दा राजेश्वर जी दिखांकाय कायसाले पार्लियामेंट तिब्रासानि कक साकामु दा बिजय बुजाखाय कायसाले तिब्रासानि बगे कक साकामु मेबार बुजाखाय कायसाले तिब्रासानि बगे कक साकामु केनो बोले बुद्धि ग्रेन दितो हामजालाय दं हो कामिवो माने ताई आबो कुनु सेमिला हामजानाय न आबो खाय आइनि आगिनि न उठिलेना नांगौ तुमना पुरु बुइनो मा तामसेमु उद्बास्त আগমন বন্ধ করা চলবে না উদ্বাস্তুদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে রেফিউজি রিলিফ অফিস বন্ধ করা চলবে আপনার বছর খিলান তামু টংঠলাই খেবলে আদরাবো চিন্তি প্রসার আপনার সিটিকান্ড সেনগুপ্ত পর্যন্ত মানা খাইকে হামলে মাকান্ডনি হেডমাস্টার এবং আসামে থানানি পুরো অজয় ঘোষ কমরেড সাধারণ সম্পাদক দশর বাবুনো ফাই সাকান नों आसामै थांदि आसामै थांगाय ताव सिक्स दिल दुई नन नें ट्राइबेल नो सेफ थाइमानो नर शिक्षाय दीक्षाय गाने गुने बिज्ञाने नर उन्नति याखौ नर ता आसामै थांगारा दि माने दशर बाबु कुनो मते मानिया ता किसुते होइना हनै आबनो रिजेक्ट खाय अजय घोष साइ थांगानो आमी बांगाली হয়েও ত্রিপুরীদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে আমি দশর বাবু আপনাকে আসামের সাথে মাজার করার জন্য আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করলাম আপনি আমার কথা মেনে নেননি কাজে আপনি একদিন জীবিত কালে আপনাদের ত্রিপুরীদের দুর্দশা দেখে যাবেন নিশাইলঙ্কা জরা আবির্ভাব পুঙ্গু জাতি ন মুঠানা বাগৈ ওয়ানসা ত্রিপুরা টকসাইয়া এই যে অজয় ঘোষ এই যে সিটিকান্ত সেনগুপ্ত এই যে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ আবো আবির্ভাব মুঙ্গু যে অরব বংবর হাকাই ত্রিপুরিया बाय कुरु उस्कुपिक माइनरिटी राज्य कमाय थानाय बिना जुद्धे राज्य बरक सेगना जानाय नाजाखा ओंखाय आजरानि कांग्रेस बा नेहरू निश्चयथिनि बागै मानसुकना गाहाम किन्तु जों आबनो रिजेक्ट खालायो जों अपोज खालायो आबनि बागै जों दाव दसा ओंखाय जोंबा जायाव मानसि खबर बायदिलै दंले तावाहायता तामले माना दंबा बन कैंडिडेट खाइजा राजपरिबार थारा kwrwikhada ना बन सेसकक थांनाय बल इको बाइबेल सामना आं आल्फा आं ओमेगा माय ओ बुग्रा हमजानाय बडा आल्फा बडा ओमेगा सा ता कुइसन खायना नंता मा कुइसन मा खायता बकिसिनि मुथांनाय बेलेखेना हामबाय के तावुकसा जरा 138 जना बरक नाय दंगो ताखुकजों बुखुकजों बेलेखेनो खाका हामयाफोरो कबुइनो बुजिनानि कबुइनो सिलायनानि बागै नरक बुसकांगै फाइबानि बागै बेलेखेनो हामबाय के ताबुक बरं बनां ताखुक बीरबल देबबर्मा कायसा कमेन्ट खेबानि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट सिनियर पॉलिटिशियन दाबुरा अगोर फिया जरा रिवुई नाइग्रेडी 2024 लोकसभाओ एके अबनो ताखुक जापुनो सोना मुसुमानिखे जरारि नाइग्रेडी हिनमानो नरक बाहाय मातो
जरारि नायग्रानि माने कखै थांनाय 2023 नि इलेक्शननि सिगां गवाफोराव साका लास्ट फाइट आउनो लास्ट फाइट नै 23 नि इलेक्शन बिनि लास्ट फाइट नै नरापुर सिरिं सिरिं टंखा आफुर जों सिरिं सिरिं टंखा जरारिखा केताबो नायनि खांखै बरक आबुनि परे साबिका बरनि एमएलए एमडीसी रो जे तिब्राजु बुरै नन एसटी बेकाजे खांखै बिनि एसटी सर्टिफिकेट बरो बातिल खालायनाय को के तिनी बरकनि जे कैंडिडेट एसटी पूर्व आसनो जे बासामनि बकि तिब्रासा केबाबाय काजक जागदा नाकि आलगा दफा बेकाजे जाग आबो कायसे जिनिस सोमुंगाव आरो सोंथाय दङ गाबो बरक सराय सराय खानि नोंथुन गे बरकनि आज जे कक सामुंग्र तिनी आजागा तर दंखौ गरिखौ बरक साक साकनो जासाय खेलायथुन आबो जों दाबो बरकनि हामिया जायानो तिगलाय सामानि को गया जेता बरक सामानि आकंनन खरसा देख्लायो गाबनि बागै जों दाबो वानसुगो चिनि थानिते गाहाम अप्शन ग्रे जों आबनि बागै जरारनानि वानसुगि मांगलाकते बरम गोनां खरकसा काल नासिंनानि नि बहाना साव नासिंनि नै तुमा दिमानो तै बकेनि दे आं बनो कुइसन रो कुइ माने बसु तुमा दिमानो तै जों नासिंनाय ग्रेटा तिब्राले ना सिए ता सिए बो फाइ दं फाइया नों से जवाबदि सिए फाइ जतन पुंथा फाइया गाय ता बुंनाय एदिसि एरियानो लागु खायना माने बाइके नों लागु खायनाय आपतिके साव अमित शाह थानायाव आं ता कुइसन खायना नाय पाब्लिकनो सोंना नाय सयलेंटा सामु मनु बिरासिमाय मासली कांचनपुर मासपारा सुकुनासरा ताई निनी उनको गन्डासरा निनी नतुन बाजार जतनबारी এই যত জায়গাও বংবরক দङ आरो रुप साहा पाइकाय एडिसि की प्रटेक्ट दांन आं ओ बरन सिना नायो ताइसना सिने नङानो सादि यस प्रटेक्शन दङ एवं ग्यारेन्टी दङ नों सिरिदि नि थैबाय सिरिदि आंला आन्थि बेसिरि मानो अबाय प्रटेक्शन निया जों सेफ नाय आरो बाय जों दिनि नासिना कइया जों फाइट खालाय थांनाय स्टेटफोरनि बागै आं खालाय मालाय गैया आंनि नेक्स्ट जेनेरेशन फान खालायदों अबस्से तबो इन्सपिरेशन रिकलांनाय बेलेखाना हामबाय सार कमेन्ट तो गोबां फाइबे क्या फरायबो स्कुल करिखा हाइपानो सेलेक्टेड कमेन्ट नो जोंमा नायलायसिनाय जेता अबो बाय बेलेखाना रिलेटेड तिनि निकक लामबाय बेलाय न थकिखा तिप्रा मथार हासुकनि गायरिं हासुकनि गिरिं सिं सिउमो खूब समतो गायरिं नो सिमा निंखना हासुकनि गिरिं हनै बेनि एकाउन्ट बेलायनो थकिखा तिप्रा मथार अकगनो ताखुक नों सापर्ट खायके अंके ताखुक जापुनि थानाय नों सापर्ट खायके एबा खायांके निनि बेखाटा मतंनाय बेलायनो थकिखा तिप्रा मथार नारो सरनायो ताबो इंडिया नो जे नेटानि बिसिंति इंडिया तिनि स्वाधीन फ्लाइजाक्का महात्मा गांधी मनसे तिनि बिनि लाइव टामखे थैका गुली कुबि बुथार जाका गावाके आज जराव न सिनि तिप्रा बो आगिबो तिप्रा कट एकर खे फेकेत नाय जे निनि इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन गनिनि मार्जार एग्रीमेंट आमा हेखलाय ताक्सु जरानि नि एनुअलिटी एकर दिन टीएमबी एकर ते कत एकर खे फेकेत निनि आ राज फैमिली रो आगी तिब्रा कैसे देश दंगना से इंडिया ने कैसे डिस्ट्रिक्ट के सनामरिगा ओ कैसे मार्जार एग्रीमेंट बिसिंते आउनि परताम खलायका सिनि तिब्रानि जनगण रक सिउइ नुगुइसे तेसे सिरिखुगुइ सानलायसे राज्य सनामुइ तुमानि आबुनो तिनि जों तिनि जराव ताबो अपोजिशन सपेलेखा जेता आ राज्यनो साबनाय बुनि दफनि यागो सोइगा एकमात्र साबनि कारणे उ जे सिनि आ राज फैमिली रंनि कारणे आ जागा सोना खलायका तिनी बो हाय हाय बरक तैसा एग्रीमेंट खलाई आजागान जागा तुनि रिसका के आ एग्रीमेंट तो कुन करिबोंया जेता एनसी मॉडल खलाई के पुला फुरु के एनसी नि मॉडल कमिटी ताबो के तिनी प्रोडक्ट मॉडल मको प्रोडक्ट मॉडल घटा गाम
ত্রিপুরা মঠা একর্ড আগুলো सा खरकसा खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न खाइया कानो कि नरक सबा खाइनाय दे अबने किच्छा साइखना दे निनो कारण टिप्रा मथारो ताव कानो ति प्रोटेस्ट करे टिप्रा मथा पातिरो खूब बार सोंहोगा अबने ति क्या साइखना नोनी मुभमेंट ताम दं तिनि जों पाब्लिक आतु लैखा अमन्त्रि कक्सा लैखा बिनय बाबु ताई तिनि आईएस जुसाम बिजय देबबर्मा ताई गोबां मा बदलनि बर अ सिएनो ति ख्लाइदै दङ आसामाव ख्लायो वेस्ट बेंगलाव ख्लायो त्रिपुरा खायताव थुइ दङ आं मियानु खाति एसेब्र किजा ख्लाइमानि आं टीएसएफ नु माने कबंनो मुसुङु फारि जतन थान्दाखाय जों अ सिए प्लस स्टेटहुड डिमान्ड ति ख्लाइनाय आं सुर सिएनो होनसेया स्टेटहुड नांगौ एबं सिएल अपोज खायनो नांगौ जों मा ख्लाइनो दुंखाय लगी मार लगी साइजुंले ख्लाइमिया कनि कथामले ख्लाइमिया खायना नि बुदिनो आसुंलायदि कबकदि देदुदि खालायनाय सारनो बेलेखेना हामबाय खुदिराम रियां ताखो खुदिराम रियां बो कमेन्ट खायका नर सफ्लाया मानि मो रियां नि अबनो दुइ बोथोर दिनै कग्राम सालायका प्रेस क्लाबाव ताव जों सिटा फुटां दंमोन इउनाइटेडलि कासे कैंडिडेट नट ओनली ईस्ट त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा बो जों कन्टेस्ट लायनाय तामने दै स्टेटहुड डिमान्ड दै प्लस सीएनो प्रतिबाद खायो जों जत तिनि बरनो मुक्ता गंनो जों न बुट रुई खबलाय खायो बेलेग एक्सपेक्ट न खायो एज ए तिप्रासा हिसाबै किन्तु बिनि सामुंबायनाव ब हाव पटा साकलाय थांनाय नों बनो बुनाव नांगिया तंना बनांगिया ब कुबिनो तिलिया ताताल बनो कायसा वासा माताल खालायनाय के बेलायनो हामबाय बुजिमान खाना एमडी बीपी जमातिया बबर हरका मा बासा नानि दाति बिनि बागै बनो बाहायके बजे कक साइतमोन अबरनो जों पाब्लिक नु जवाब मारने बावो साका का थिंग दङ अमायके नरक नाय दंदि कारण लाइभ गोबां मा बरक ताव फाइ दङ नरनो सोमुं बो गासै दङ नरकनि फाइनायो नाहारमुं तामो दंनाय अबरनो दाव नरनो सोमुं नरनि ताबो तो नगो दङै प्रेस मिट खाइ दङ सिबि मङिया लोकनो जुदि अचिभमेन्ट फंना का नरनि माने फाइनानि सालो ताम याप्रि एक्चुअली नगो दङै सिमि सामान खलाया 2009 नि सिमि मिस्टर अघोर देबबर्मा विद्युत देबबर्मा गै कृष्णकान्त जमातिया बा बिनय देबबर्मा बुद्ध देबबर्मा गोबां मा नेतारनो कामि कामि तिप्रालेन्डनि नांगौ होनै एवारनेस खालाया जों ताव जरा ताव नगो आसुंमांकाय जेफोर ककुबि साना थामपुर लेफंगाव आईपीएफटी जे मिस बरंगनां थै थांनाय एनसी देबबर्मा तिप्रालेन्ड सान्यानै आवाय खायनानि थांमान दिनो जोंनो बुखा टका एवं चिनि बजेन्द्र देबबर्मानो चेक खुंनि सप्रागै ब अलरेडी नाइजियांगै ब थैबो थांजाका এই যে বুলাই মানে টगलाय माने आबुति बररक माने गाहामकाय आगुमाया अंतं लामा काफी खिबो कारण जे गुंडारो चिमार गाहिनो गुंडारो जे नायकनो कोनो मते लामा सेरिया कासुइ तखारि थामखाय कासुइ दं अमा हायनो तिन त्रिपुरानि उनसि माने कायदै जे गुबै कक सानायरो याकुं रिमिया कासु जागै दं आबुनि सिमी आसुकमा काहिनो किन्तु नरनि फाइटिं तो जों नुगिनो दङ दिल्ली रग थाङै आसुक दरना तरना खायजाक आम लेखना हामबाय रिसेंटली बुतो जों दिल्लीआव मियास सकायो दिल्लीआव प्रोग्राम खालायफैका सारबार प्रोग्राम कासिनि जेता कमिटि सामजामुनि परे ओंखाय जों आसामाव सिनि विजिट प्रोग्राम का लेकै कामतपुर आरोबाव सिनि इनभाइटेशन गैसिं आरोबाव प्रोग्राम पार्टिसिपेटिंग का सिनि एक्टिविटीज तो जों सलिन दङ सुदु लोकाल सिं गेदारिं प्रोग्राम खालाया खुटा खालायमैया
kasing out of state sini Delhi top program continue solitung tak sudara ओके बेलायना हामबाय दरकनि साम दंबाय आं कक सिबि साइकियासो आरो इउनाइटेड कन्स्ट्राक्टिव स्टेटहुड तै सिएनो तै जों इमिडिएट आतुबुइ मा पाइलायनाय पाइ कैंडिडेट बो सेटआप खालायनाय पूब त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा आबो हायसे मोटामोटी जों कक साबलेखा टीएसपी नो टिबो खायनाय एबा आनो दिनै ओइ अनंत एनएलएफटी बबो टेलिफन खायखा गोबांमा उसिकांकिरि देबरमा पास्टर बबानो उसिकां टेलिफन खायखा ए हाके माने गं दं प्रोग्रेसिव बुंनि दंनाय एडभान्स बुंनि दंता ताबुनि जे अ ताबुनि जराव बेलायखना हामबाय ओंखाय sini sikla salairok nang kok kesanai je जों sikla rokha desni ba rajyoni future te jatini future जों wansuk teklaiwa sini tabuk example ang sanai kuno kaisa engineer jodi bul kam khalaka kaisa project ba kaisa building se bini nostongnai kaisa doctor bul kam khaika kaisa patient kaisa rugisi nostongnai phiaba jatini jeta leader bo bul kam khaika pura jatini dongsongo tengnai ka ap boninya kini sikla salairo wansuk teklayo sini future te sini jatini future sini yago जों leader kahamno जों follow khlai teklayo te logiri teklayo abni bagai taksuk jora ang je khasi phai je dolo himoi je taksuk jora rajnitiko himoi tipralene andolon himoi sini sini sarogor bol haike je koi bkhabai taksuk jora himoi dongmani te tibra sarang bisingo keo leader krikhu bo haike soi tongnai dojo soijoti kaisa dabino tui asuk din kolokma tongnai kaboni bagai जों जतनो बिनि लगिरि थेक्लायो बनो ताबु जों सिनि एक समय जों एनसी नो समय रिलाय लेखा सिनि प्रदुत महाराजा एनि बनो जों लगिरि नाय लेखा जों बरगनि तंग बरगनि सामुं जों नुखा ताबु जों सिनि सारगुरनो जों जरा बारि लायनाय नै आं जतनि थानि गबंना मुसुमो असुमो सारनो ताइके संगा मुसुमानि खाय त्रिपुरा हास्तेबो तो इंटेलेक्चुअल नि संख्या खूब कमिया अनेक बांगो बरकनि ताबुकनि अजरावो बरकनि जे हदा दफानो तिसे तुबनानि थांतानिवो बरकनि कन्ट्रिबिउसन नों बाव कायके नुक्सा जोंखाय गानो पापि गियान खाय रोना नंगो सामुंखाय तांनानि लगिसन गोबां मा ताबु रिटायार्ड पार्सन दं केबो फारिया कक सालायनो जों बाके मोथां खालामनानै जोंनि जेनेरेसनाव मा करे खिन्थु ताबुनि जे पलिटिकेल नि जे लामरि दंमोन अमो बेलाय वानमा सिंचा ताबुनि बागै वानमा सिंचा माबा हाव खोनाया no khnaya wangma kongre mano wangma kongre mani toka baike जों अमा हाय खनाया को आगि जों रमनि टिउजेस खायफ्रु बा एलाइन खायफ्रु इंदिरा गांधी बा एलाइन खलायलायफ्रु टिउजेस कांग्रेस नि प्राथिनो टिउजेस रो थाङै लांथुबै नामानि नुगिया ताबुखाय तागलायनि हिंखाय एमपी कैंडिडेट टीटी सिंह देबबर्मन बो बीजेपी नि सिम्बल नाय बुसानानि बागितिनि आगुलिनि बिरकिं खलानि थाङै लामजागै नाका साबनाहा मथा तिब्रा मथा आंगाबो खाय सिंना मुसुंता अबबा तिब्रा मथानि कैंडिडेट दा ना बीजेपी नि कैंडिडेट এবং আন্দাজ নাই যে বুঝানো নাই না পদ্ম ফুল নাই বুঝানো নাই তাবু লুকুরং থানজে আং সিংনা মুসুমু নরবা আন্দাজটা বুড় নাই গাই পদ্ম কুমুরা বুড় নাই এবং বুড় দাবিনো তুই বুড় নাই আগে টিউজেস
बुट बुजाफोर सिक्स सिडिल नै जों पुइला हरिना देबरमा 1977 बिजरांखल बर बुजाफोर सिक्स सिडिल बागै जों बुट सानु आफोर गाय आबनि उलो 80 साल विश्व देबरमा बाय सामाचलन त्रिपुरा बुट बुजार ताबनि बागै सिक्स सिडिल बागै ताबुक जे कृति सिंह देबबर्मन जे बुट बुजामानि ग्रेटार त्रिपुरालेनि बागै এবং বিজিপুরক গ্রেটার ত্রিপুরালেন এসরেন উইদা বন তিনি লামসউইনা হা যে ত্রিপুরা মথানি যে সামুং তাंनाय বরগনা আं তিনি কিসা सोंना मुजुता ता जलिदि दो जलिखाय जलिदि किन्तु ककबोले मा सोंगो नर तामनि बागै তিনি आसो हम दरमुखाय दंफलायखिया आरो ग्रेटार त्रिपुरालेन तोदे तं बेलेखिन हामबाय सार ओंखे ताबुक सिनि बरंगना जापु देबबर्मा ताखोक नन सोंना मुसुंमानिखाय ताबुकनि अजराव त्रिपुरासारकनि पलिटिकल कैरेक्टर न नों बाहायके बेखा खायना मुसुं प्लिज नायनि खांखाय ताबुक त्रिपुरासारक जेबाबे पलिटिक्स इन्टारेस्टिं थमगे बेलायखाय sak baithangno thokok tongmani no khasiya borok wansugo amo sungno thokogo ba onyono je dol khaitongnai no thokogo hini wansugo phiaba borok sak baithangno thokok tongo chini tibrasa jatini thokok tongo amo haine ang wansugo acha hangai ojora sa sungto nukha je borom ganangjek kriti singh deborma bo khoroksa महारानी नै सोंनुखा एक्चुअली तुमनो वान सुगिनाय थांगांगाय केबो जे खरां तिसाका कक तिसाका सुमुं तिसाका जे बोले त्रिपुरावो बुसुक दिन तंखा जे त्रिपुरा सारकनि दुख दुर्दशानो बो बुजिनाय आर ताछाड़ा बीजेपी नि गै बतुमुंनो ओ जागा कन्टेस्ट खाय विनिंग गै थांगांगाय बकी त्रिपुरा सारकनि सानमुं ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ओंखा त्रिपुरा मथानि कुर दिमान अबनो रिलेट खायै बिनि कुनु कुइसन बकी पार्लियामेन्ट डिसाइडा मानो तामनि हिमाले जों नुखा ओ त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी नि सापोर्टेड बंखा खरकसा कन्टेस्टेंट ईस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंटारी सीटनि सिमि गे ओ जागा अबनो सारि थानि सोंमुं बकी त्रिपुरा सारनि बागै कुबिनो पार्लियामेन्ट थांनि खरां डिसाइडा मानो अच्छा महारानी नि जे काडाका आवायदांखा पेपर गो अवश्य महारानी बुराजानि बिहि बजे महारानी माने बुराजानि बिहि अब क्वेश्चना त्रिपुरा राजानि बिहिदा ना आरो जिबे फान्दी सिनाय नुंगा फान्दी निनि 80% फ्यूचर तामुनो बरको वान फुंमानि नुजेकेता वान फुंमान नुजाखाय कक थानानि लाम थानानि इरिंलाय थामो गुथुमलाय जामो कलिब्लाबते नुगे पाइथाकनि अजराव सार नों लुकरकनो ताबुकनि अजराव विशेष निनि ककस्रा मुंताम तंनाय सार कखायतो kesaman norme malai bung ketar norme malai bung ketar kesaman itu saldo sile kesari man faidi kok apa ni bagi mukti ni lama ni ale kini mukti ni dorkar কিন্তু বড় তো ফিল খাইনে নাংনাই বলে ইয়েস जों मुक्ति नि दरकार ओंखाय बाक्सा थग उइतलां थांगा 9 डिसेम्बर 18 आंबो सिया पुइलाव ओ बरजे थग गानमोन आं तुमुं बुटुआ nya ओंखाय 2011 no तालकत्रा इनडोर स्टेडियामो त्रिपुरालेण्ड सायापुरनो आं आईपीएफ खाया फुरफुरनो गाथु दंना नांगोन
এবং 2013 প্রেসিডেন্ট bai kok salaipuru je soyong president tibralen kok saya ang noga asugui tongna nangmani November Mina Kumari Phaipuru speaker tibralen kok saya Horinath Babu bai ang sibi saw afrona asugui tongna nangmani engkai ang bo kisa budwan ang saksang ang budwa ti ang mane budwa ang bui hai ang claim khaya budwa yang kai 2015 bo anu DS সকনা বাগৈ কাছে ষড়যন্ত্র খাইলাই মানে আবা আং সাইমান দं आ बर'रक ताबखाय गोबां मा अंगं दं आफ्रुरंना आं सिना नांमानि ए षड़यन्त्रबो बुजिनालाय नांगौ आं अ षड़यन्त्र सिया तामनि बागै सिया खायनानि मुसुंगौ मुक्ति नांगौ तिब्रासारनि मुक्ति नांगौ आबनोसे आनो बुट आखाय दङ तिनि जरा हाके आंबो बिजेपि इंगिनो फक्ता तिब्रालेन याकरै कैंडिडेट बा एमएलए उं दं माखामु এবং बुग्रा हमजानाय आनो टोटाली पलिटिकली आइसोलेटेड खायना बायसे वानो गुवाहाटी दिं लांथांगौ थांनाय विधानसभा निर्वाचन सिगां नों आं चितंगाय दिब्रालेन साननाय हनै बटलांखा आफुर 12टा हरनि गो तामसे मुबनो तासुतेला हायकेमन आसे खालामनो थुते आइलेखा उलखाले चिटि खायसे यापरि आइपिएफटि बाय दिब्रामथा गथानानै नेकेट चिटिरिसे आनो यापरि यां दलो आनो रिख्लाइका आ दलोबो तामै रिख्लाइका आबुनि कारण दङ जेपि नादा फाइफ्रु एनसि देब्रमा आनो सामा दङ नों 125 तम संविधाननि कग्न थादि टिटिसि सारि आं किन्तु आरो साइलिया ताम साइका आं स्टेटहुड नांगौ जों कमन पाइनाय एबं जतन खोनाबाय केना जों सालता मिडिया मसे मा फुनुं जाखिनाय आं बायसे जों स्टेटहुड एगो दिब्रालेन सानु बाफोरसे यस नों आनो मेमोर ना रेडी इका ए आबो आईपीएफटी नि जे ग्रुप आनो क्लान थानाय ग्रुप आनो जाजागिया ओगो डेभलपमेन्ट टंखाय जों बीजेपी बे एलाइन मांगला जों सरकार थाइगला आबनो नुखना 28 तारिखैनो सांबादिक सम्मेलन शुक्ला देव नुवाटिया बाय विधान देब्रमा न सांबादिक रुसुमपुरखाय साखा जे नों दिब्रालेन ओंखायनो बर फाट खारका आबो प्रो ए आ दिब्रालेन शान्तिनिसे आं बुटुआ आंनि दं आ बुटुआन बागैना आं दिनि आसु जरा हाय नि दंता आं कुनु दुखुया एमएलए मायनि दुखुया एमडीसी मायनि माया कुन माइकेट जों सानै थांनाय दाबो बे जाफु इयां सा बो दिल्ली थांगा 6 तारिखआव साइटआव माराव रानगोन जों आबोनो सिगां 3 तारिख डिसेम्बर थांगा आबोनो सिगां 23 आगस्ट 28 26 आगस्ट थांगा थांलाय जों मुभमेन्ट खालाय दंलै जों दनो आथु गैया दिल्लीयाव थाङै तिनि त्रिपुरासानि जे थु बाकी थांना उसका बरो एकर्ड दंगनि दिनो सारिगो एकर्ड पाइखे नानो हुम एफेयार्स तेलु खैजा जों दे मेमोरि रमानो परीक्षानरका नों तो सावो 1949 साल 15 अक्टोबर मादारमा पलो नर माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी ngै तावनो स्टेटुट नायो हनै नों साबनि नि नाबनो नों ताइसा स्ट्रंगलि सारि ताम खायनायजों आं साका नर स्टेटहुड रियांखाय जों सालता 0 पॉइंट ngै जों अ त्रिपुरानि पाइसुबि थानाय आमनि बागै जों स्टेटहुड थानो एबं नरनि अरनि बीजेपी रनि बक्तब्य बुंखाय स्मॉल स्टेट त्रिपुरा अबो डिवाइडेड खायमाया नि नर साव केनो नर गैया स्मॉल स्टेट very small state त्रिपुराव लाख बरक ताइ मालिया नि नर इंडिया गवर्नमेंट बो साया अरनि बीजेपी बो साया अरनि कांग्रेस बो साया अरनि सीपीएम बो साया अरनि कुरो त्रिपुरा नेता बो साया छोड़ो देबर साव आइकेन उंगि दं आउन बयनो आंतिनि ताइबो कक जानामु जों फारि कुकु बुइनो तुइ रगै फाइट खालायलायसिनो सारार का सुं माने सुं या नर बाय करंनानै बागै साका नर बाय करंनाखा बाहायके करंनाय आं बुं सालिया किन्तु नरन संका बाहायके करंनाय नर बाय करंनाखा कन्टाक्ट कम्युनिकेशन के कक सालायके
फ्रेंडशिप बुङो किसिं खालो बुङो फानि कक सालायन এবং তিনি চাইয়া তোকে ফাই আসু দি নং সাজেশন দি কে চাও কে চাইয়া নি আইকে নগ নং নগ আসু দংখা आं बर' टिभि सिमि कक साइ दंखाय दुंगिया फाइनाबा सालायनो दगलाम फियौदा नों फायांका आंनि दारफोर फायनाय दिनै दाबो बाबुलफोर हरना तो कक सालायनाय नांले दिनै मुक्ति नांया आबो सिन्ताव बनबां सोंनां मुसुं ताबो yang जेहेतु जुबाव सिख्ला दंमानिबा बरं गोनां जाफु देबरमा सोंनाय सोंमुं खायसे रहरका 6 मान जरा फनो नासिंदि बुबाग्रा जे साइथं माने 6 माननि परे ओलो जाया फान साइथं दि अबा हेरै साव बनो बाहायके बेका खने ना 6 मान माने इलेक्शन पिरियड ने बुझिबो इलेक्शन पाख्यांके ताक्सुर रायदि नों बो जिनिस तो नासिंने सिं 6 मान दिनै एनसी जेता मडेलिटी कमिटी खाइफेमिनि ता 5 বছর लाइथे 6 বছর खा तमखा कोन रिपोर्ट फैया करे केताबो 6 मान तमनाय इलेक्शन पारंनाय आरो पाइखे हासि इलेक्शन पारंगे पाइखे गा बेबरा आज जे बरक जे संनाय बना आं सानाम सुबु सिगांगो जेता सांबादि बिसिं काइन खनावो चीफ मिनिस्टर बर्तमाननि नरनि आगि मडेलिटी कमिटी खामानले तामं खाइन संमाने आ बेबरा सीएम कुनो जवाब लिया का अमो बाके पाइने 6 मान परे तो पाइखे हाकिना कै त्रिपुरा बा इंडिया नि बिसिंगो अकॉर्डिंग माने एग्रीमेंट माने तो ताबो क्वेश्चन हले निने एनआरटी एकॉर्ड टीएमबी एकॉर्ड कतो एकॉर्डिंग फैकबले ताम प्रेजल हकबा कुनो अखया अच्छा सारा नरक बाइक्रंना बागै एड्रेस बकिया साका बाहाय बरो फाइनाय बार न न जापु बाय कांटेक्ट लाइदि बो कन्वेनर यां बो टेलीफोन नंबर ना बो बाय कक सालायदि डायरेक्ट जे कांटेक्ट नंबर नांनायरो ताबो सिनियर बिमानो 7005897476 अबं खानी पर्सनल कांटेक्ट नंबर और तहे सादे सा 700 589 7476 खाजानि ताखकते बहुत जन अनेक कमेन्ट्स खायखे करनानि बागै नरनो नाम्बार बो साइरका और नाम्बार न कॉल खायै बरं गोनां जापु देबरमा बे करंमानाय हायनो हायनो नाम्बार फिरानो 7705897476 on नाम्बार न कॉल खायै करङै मान बरक बाय जुदि कक सानानि कथानानि का बा मिलिनानि बा जग्रनानि बरनि सामु नंखा on नाम्बार कॉल खायै नर करंमान हायनो हाय सानाय 7005897476 प्लीज 6 मान नासिंदि बु डिमानोतै नासिंगानि आरो ग्रेटर टिप्रालेन गाय 6 বছর नि परां नासिंगाय केननि नि ओ को ताल सया डिमान्ड बायले आं नासिंमाया परिस्कार क जों आगिन सिमि स्टेटुट थानि फायो 6 বছর नासिंनि न टिप्रालेन नां के जों नासिंबान दंनाय क 6 मासले नों तामो तुमनाय এবং बु डिमानोतै नर एकॉर्डिंग खा नि नर क्लियर करिबले लैंड संविधान কোনো দ্বারা ফিরে গিয়া ইকোনমিক সংবিধান কোনো দ্বারা ফিরে গিয়া দ্বারা ফিরে সংবিধান ল্যান্ড স্টেডিয়াকো ইকোনমিক স্টেডিয়াকো এডুকেশন স্টেডিয়াকো কালচার স্টেডিয়াকো बिनथानि मानसि जत जों साइमानो आरो तीनटा दाब दं कंकारेन्ट स्टेट सेंट्रल लिस्ट कामकाय सिविक इकोनमिक्स पलिटि बा पलिटिकल साइंस पलिटि राजानि ताखक जों बहुत जों नर अकंग तैताम सानामुसुं जे ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड रंखा एकॉर्ड साइनिंग लाइका आ जागाव जे पॉइंट दं माने आबो जतनो स्टेट नि अंडर मानसि तंबाय हंके ताबु आबो ग्रेनाडारिया आबो स्टेट नि अंडर से स्टेट से डिसीजन खाइमानो आरो सेंटर नि कोनो काम करि हिनै अगुर सार सानानि जायतका हंके बेलेखिनो कासे क्लारिफिकेशन नांगमानि कोखा खरच ताखुक अबतो ताबु क्लारिफिकेशन दिया हंकै आबो लेवि थांनाय ताखुक जापुनि एगेंस्ट कायसा एलिगेशन फाइका नों तो तिप्रा मथानि सीट मायांगनि से कई थांबो नै अबनो ता क्लारिफिकेशन रखे सानाय प्लीज त्रिपुरा मथर तो आं कुनु दिनो मेंबरशिप तो करिखो त्रिपुरा मथर हटला आं बाइक कैंडिडेट नि बगे आनि बुं आरो प्रस्ताव सगिनाय अब तो पर्सनल ग्रे
gas muya to tibra motha jefuru candidate ti seat balai tong gas muya tang IPFT us tong mane gauni pore to sini saro kurno IPFT ni diklai huni si gas muya IPFT di bong kon mane ke ang IPFT tong le tibra motha na ba ke candidate ne ba kabuno serai उनका के सावो जे सिंनाय बरो बोजुगि साइमे आंनि का बुझि खोना के ओ बाहायके फाइकेना अकक नों बाहायके वानसुक बाहायके फाइकेना मले साइमिया ब बेंगल ति बनुखा अब तो मन सिसिनाय ब बाहायके वानसुका गोबां दल बाय तो त्रिपुरा मठो आगि थांबाय क्या आईपीएफ तिनि होटेल बाखलाय जतन के abo aje bo kok to mamani tomani abo totally baseless belekhen hambai ke belekhen hambai naitongne rokno tabuso jora tmbo 195 kok thango 134 like 134 jagao 25 tai 30 tmbo obti kahikai লগিরি তমনে বাকে বেলে বেলে কেনা হামবাই থিনাঙ্গ নরং নিচবা সো নাঙ্গো ফিয়া কনস্ট্রাকটিভ তুমুং ন টক সো সান কাঙ্কাই